Good morning, church. Selamat pagi. Welcome to our church this morning. Selamat datang ke rumah Tuhan. Before we start, let us prepare our heart first before we go into our worship today. Hallelujah, dear Heavenly Father, dear Lord Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. You're so good for us. You're so good to us. Thank you for your blessings and your protection. Lord, we pray your grace and mercy continue to be with us. And Lord, we remember the others church member who cannot come this morning. Lord, you continue to bless them. For those who are sick, Lord, you heal them. For those who are busy, Lord, you bless their work, Lord. Thank you, Lord. We commit this morning to you. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita semua berdiri, let us raise up, stand up, and we give thanks to God. We are so glad, so happy today. Dalam satu kasih
when we come before you, we think that we have nothing to give you, Lord. But Lord, you say, even we have a broken heart, a broken soul, a broken mind, just give it to you. Because you have paid for it on the cross. Just come to you. Surrender all we have. Thank you, Lord. You know us from the beginning because you made us. We are made by your hand. You know our team. You know who we are. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cry is precious in His eyes. Because
would come. Everything was done so you would come. Everything was done so you would come. Yes, Lord. No matter how big, how small is our problem, our sadness, our burden, Lord, you say just come to you, just surrender it to you, just let it to you, and trust in you, and love you. Yes, Lord, with all I am, Lord, we want to commit ourselves to you, Lord, with all I am. Into your hand I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Yes, Jesus, I believe you. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe.
Lord, your presence here, your Holy Spirit here, Lord. Pour on us. Let your word touch our heart so that we can understand. Open our heart, open our soul, open our mind, open our eyes so that we can see what you want to talk to us this morning, Lord. And we can understand and we can follow your step, Lord, to do the ministry, to do your work. Thank you, Lord. We commit the time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church. I'm Joseph. I'm here to do the announcement. Let us focus on the word of God. Put our phone into silence mode so that later will not disturb the preaching or the church service. We want to welcome new friend here. There is a Tong family here, having gone for half year already. Yeah. Okay, this is just new normal. We have to keep 1 meter distance apart, okay? And we have to wear our face mask while we're in the church. This vision, theme and mission statement of our church. Vision, bring hope to the community through the gospel of Jesus Christ. Themes, walking in His steps. The verse was taken from the 1 Peter chapter 2, verse 2. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to believe and follow in His steps. Mission statement. In His steps we live, serve, amplify Christ. And the tithe and offering, so tithe and offering we put here. No more passing around, so later you just come forward and drop on the basket here. The church, English, Chinese combined prayer meeting every Wednesday 7:30. We do it through the Zoom meeting. English, Chinese cell group meeting every Friday 8 p.m. We do it using Google Meet. Youth ministry every second and the fourth Saturday, 7:30 p.m. But the venue will be BEM Hokulita. Superbook. Those of us that are not here, especially the younger generation, please remember to encourage them to watch this Superbook so that they will not be left out in the ministry and in the church work. Bellingham store. Now we need this clean food, dry stuff, and the daily necessity to help the poor and the needy family. So please take note. If you have any extra budget, please bring some food to put in the Bellingham store so that we can distribute to the needy people. This is a worker schedule for the coming week. The worship will be Sister Jennifer, the backup singer will be Teresa and Heber, piano, drum and guitar will be Fina, Ryan and Florence. Announcement will be Justin. Okay, then preaching gospel will be Pastor Michael, and we will have this accounting offering will be on Justin and Heber. Good Friday, pray and fast Chinese English combined service
Okay, there will be the date 15th of April, Friday. The venue will be on the PM Hall Pelita. Good Friday not here. Good Friday will be in Pelita. Okay, 15 hari bulan ini Good Friday kita akan sambut ini dekat Pelita. Okay. Now we'll pass the time to Pastor Michael to share God's word. Thank you, Brother Joseph, for the announcement, and thank you, Sister Jennifer. And in the backup singers, Sister Teresa, and our handsome young man, Heber, and the musician, our Sister Pina, right, for bringing us to worship the Lord. Wonderful. Thank you, Lord, for protecting us with this weather. Ini cuaca yang tidak menentu, tiba-tiba hujan lebat, dan angin kencang, but the Lord is good. Right. We continue our topic. Kita sambung. Jesus Christ comes. Fulfill prophecy and promise. Last week was Jesus Christ comes, part 1. Today is part 2. Fulfill promise and prophecy. Tuhan Yesus datang menggenapi nubuat dan janji. Allah kita bukan saja beri nubuat, beri janji, tapi tidak digenapi, tidak dikamatkan, tapi genapi nubuat dan janji, dan Tuhan Yesus datang. Kita ulang kaji, right? We review last week, and then so that because we have new family here, see all this, they're growing very big already, after 2 years. So all the people grow big and tall. Right. John the Baptist. We begin with John the Baptist. God sent John the Baptist. His name was John. He was cousin of Jesus. Right? Sepupu dengan Tuhan Yesus. Nama dia adalah Elizabeth. Dan karena dia membaptis orang, he baptized people, so they call him John the Baptist. Ada satu lagi John, dia Rasul, Apostle John. So lain orang. God sent him to make 2 declarations. First one, John that day he said, look, ask people to look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is from John's Gospel chapter 1 and verse 29. Dalam bahasa Yohanes Pembaptis mengistiharkan. Yang pertama, lihatlah. Lihat apa? Look at the what? Lihat apa? Lihatlah. Dia tunjuk. He pointed to Jesus standing there. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Okay. Semua manusia di dunia ini berdosa. Semua manusia. Everyone have sinned. So the sin need to be removed. Dosa itu perlu dihapus. Ya. Dan kalau dia percaya Tuhan, tidak berdosa, bawa kembali ke syurga. Syurga tidak ada dosa. Kalau dosa ada syurga ada dosa teruk kita, ya. Dosa di dunia saja. Okay, if you go to heaven, see, there is sin. People who are sinful, it is a terrible place.
But heaven has no sin. Heaven has no sickness. Heaven has no death and no suffering. God is there, God the Father, the Lord Jesus, and the Holy Spirit, and all the holy angels, and all the saints. Semua orang kudus diselamatkan Tuhan di sana. Right, so that's first one. First one, yang pertama, the Lamb of God, domba Allah. Second one, yang kedua, John the Baptist declared, second one, Matthew chapter 3 verse 11. But after me, that is after John, right? John was there, somebody coming after, will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Bahasa, also, this one. John the Baptist called people. Many people went that day. Many people. Then, among all the people, which one, mana satu, which one came to baptize people with the Holy Spirit and fire? God told him, you will see the Holy Spirit come down from heaven like a dove and resting on the person. That person, look, that person, the special person will baptize you with Holy Spirit and fire. There. Jesus also got baptized in the river Jordan. Bahasa. Matthew pasal 3 ayat 11, firman Tuhan berbunyi, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Yohanes, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia yang datang kemudian dari John, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa maksudnya? Hari itu banyak orang dibaptiskan masuk sungai Yordan. Mana satu adalah Mesias? Mana satu adalah juru selamat penyelamat? Mana satu? Tidak dia pakai tulis nama, oh ini Tuhan Yesus penyelamat, tidak. Dia Tuhan kata, dia kamu akan lihat Roh Kudus turun. Tapi Roh Kudus itu roh, spirit, cannot see. Seperti burung merpati dan direhat di atas dia, hinggap di atas dia. Dia itu, lihatlah, dia yang membaptiskan orang umatnya dengan Roh Kudus dan api. Dua, macam mana ingatkan kalau kita mau terbang, burung mau terbang berapa sayap? 2 sayap. A bird wants to fly with 2 wings. 2 wings. The eagle, burung Raja Wali, fly with 2 wings. First one, look, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Lihatlah, domba Allah yang hapus dosa manusia. Satu, dunia ini. Kedua, sayap apa? Dia yang datang selepasku, kata John, lebih berkuasa, tinggi. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. So, 2 sayap terbang. Now, yang pertama sudah digenapi, fulfilled. Jesus died on the cross as the Lamb of God. The perfect sacrifice fulfilled the first word of prophecy spoken by John the Baptist and other prophets before him. Jadi, waktu Yesus mati di salib, He fulfilled the first prophecy, the first promise as the Lamb of God. Dia mati sebagai domba Allah di salib. Korban yang sempurna, piring ti nyampau, piring ti besai, dia mati. Menggenapi nubuat oleh John, bukan saja John tapi banyak nabi yang lain yang membuat bahwa Allah akan mengutus anaknya, anak Allah, putra damai, datang ke dunia ini, mati sebagai korban untuk dosa-dosa manusia. Pertama sudah genapi. So, yang pertama, sayap yang pertama sudah ada, boleh terbang. Then, ini gambar dia. Jesus Christ died on the cross. Jesus Christ died on the cross.
pada hari itu, Friday, bukan saja satu salib, menurut firman Tuhan sejarah, 3 crosses. Jesus di tengah-tengah, di tepi dia 2 robbers, orang penjahat, perompak pembunuh. Yesus di tengah-tengah. Satu kata, one of the robber, the bad guy, sinner, he say, Jesus, forgive my sin, remember me when you go to heaven. And Jesus jawab, hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. You be with me in paradise. Jesus answered. The other one say, oh, mengejek Jesus, mengejek. He rejected on the cross still. Di salib pun masih sombong. Jesus, if you are the Son of God, come down from the cross. Challenge Jesus. Wow. Can you imagine? May God forgive us and mercy. So, Jesus died on the cross. So now Joseph just now announced, what he announced? Good Friday. 15th of April, Friday. 7:30 kita sama-sama bahasa Inggris, bahasa Cina. Right? Dalam 1 tahun 2 kali kita gabung combine service. 7:30. Doa puasa lah pakai hari itu. Ingat Tuhan Yesus. Right? We want to worship Him, menyembah Dia. Karena Dia datang sebagai domba Allah, korban yang sempurna. Sebagai pastor, kita manusia tidak boleh selamatkan siapa-siapa. The pastor or whoever cannot save people. We are talking about the sin. Kita bicara tentang dosa. Dosa mesti ada korban, darah korban. Nanti orang berdosa mesti kita ngenjuk piring darah kensilan. Lalu darah itu membayar dosa. Semua dia bayar. Jesus Christ died. His blood was the blood of atonement. The blood of atonement. Darah tebusan. Pay the full price. We don't need to pay anything. Free kita. Your salvation is free. Keselamatan adalah percuma. Bahasa Indonesia itu gratis. Free. Gratis. Okay. Jesus Christ died. So, Good Friday. Okay. Now, we say Good Friday. Kita katakan, ini bahasa Inggris lah, Good Friday. What is so good? Orang mati good kah? Tidak. But it's Good Friday, Jumat Agung itu karena anak Allah mati untuk dosa kita, hapus dosa. Itu good. Pelepasan, pengampunan, kebangunan rohani, dosa diampuni. That is good. Kalau kita setiap hari tanggung, ngemak ini beban. Oh, berdosa, buat ini tidak menyenangkan hati Tuhan, buat itu salah silap. Tidak, bebas. In Jesus you are free, because Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Anda. Dan Bapa di surga mengasihi, Tuhan Yesus mengasihi, Roh Kudus mengasihi. Okay. Sudah mati, Jesus Christ died on the cross. What happened? Sambung cerita. Dikuburkan, He was buried, put in the grave, masuk dalam kubur. Tapi kubur bukan di lambir lah, di lambir. Banyak kita yang kasih itu loved ones there. But Jesus in Jerusalem outside there ada satu kubur. Mereka pakai gua. And then Jesus was buried. Mereka simpan batu besar tutup lubang gua itu. Ya. Manusia biasa tidak boleh tolak. No human natural one person can push. But the angel came. Hari itu malaikat datang. Hari ketiga, 3 days. Now Jesus before He died, He said, I will die, but 3 days later I will rise again. See, that is prophecy, promise. Saya akan bangkit hari ketiga. Betul, He rose from the dead. Ini kita gelar Easter. Okay? Cari dalam Alkitab tidak ada Easter ya. Perkataan Easter ini orang merayakan beri nama lah. Contoh Christmas. Ini tidak ada Christmas. Kita tahu Christmas merayakan hari akhir keputraan Tuhan Yesus. Itu maksud dia. Okay? So, beberapa perkataan itu karena sejarah orang pakai Good Friday, Easter. Tapi fakta dia, kenyataan dia, peristiwa ada. Itu benar. Ya, Jesus died on the cross, buried on the 3rd day, rose from the dead. Itu Easter. So, 17th of this year is 17th of April lah, Sunday. Now, so 2 wings. 2 sayap. Satu sudah. Domba Allah mati disalib. The first one already. Now second one.
Janji nubuat yang kedua bagaimana menggenapi dia? Hari ini kita lihat sambung. That is part 1. Ini part 2, bagian kedua. The second word of prophecy by John the Baptist, the baptism of the Holy Spirit. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Baptism of the Holy Spirit, waiting to be fulfilled. Sayap yang kedua, the second wing. You need 2 wings to fly. 10 days after the ascension to heaven, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari maut. Ya, kubur kosong. Dia masih hidup 40 hari. Memang kan hidup selamanya, tapi bersama murid-murid 40 hari. He continued to be with the disciples 40 days. 40 days. Alright, Jesus when he was alive, dia berpuasa 40 hari, ingat 40. Moses naik ke gunung Sinai 40 ya, ini 40. Ya. Bukan 4 hari tapi 40. Then selepas 40 hari dia angkat, dia naik ke surga. He ascended to heaven. He ascended to heaven because the new resurrected body of Jesus, right, is a glorious body. It is not subject to gravity. He ascended back to heaven. Then after he ascended, ini dia kata, before we go to Luke chapter 24 and Acts chapter 1, before we go to the New Testament, we now go back to Old Testament. Kita pakai nostalgia sedikit, kita pergi ke Perjanjian Lama about the Holy Spirit. In the Old Testament, there was a prophet. Dalam Perjanjian Lama ada satu nabi, nama dia Joel. Mana Joel tu Joel Nathan. Ya, ini nabi itu, Joel. Puji Tuhan, Joel. Pasal 2 ayat 28, chapter 2 verse 28. God gave the message to this prophet Joel. Tuhan beri message kepada nubuat ini kepada Nabi Joel. And afterward, I will pour out my spirit on all people. I repeat, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Orang tua akan bermimpi. Ya. Your young men will see visions. If you say the Holy Spirit, pray. Jesus, by the power of the Holy Spirit, give me visions and dreams. Bukan kita makan mie goreng kenyang ada mimpi, itu lain. Itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Haleluya, dari Roh Kudus. Verse 28, Joel chapter 2 verse 28. Ini bahasa ya, dalam bahasa. Joel pasal 2 ayat 8 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi, kemudian daripada itu akan terjadi, it will happen, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. I will pour my spirit on all people. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, mereka akan give prophesy, bernubuat. Orang-orangmu yang tua, siapa yang tua di sini, akan mendapat mimpi. Puji Tuhan. Dalam beberapa minggu yang lalu, Tuhan mulai, saya berdoa, Tuhan curahkan rohmu, dan saya mulai bermimpi. Ya, mimpi baguslah. Karena ini janji Tuhan, nubuat Tuhan, bermimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. The young people who have vision. If Holy Spirit give you vision to see, penglihatan. Joel chapter 2 verse 29. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Ayat 29 berbunyi, Joel 2 pasal 2 ayat 29 berbunyi, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan
ku curahkan rohku pada hari-hari itu. Bila hari itu, lihatlah. Bila hari itu. Okay. Next one, verse. Joel chapter 2 verse 30. I will show wonders in heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. Ayat 30 berbunyi, Aku, yaitu Allah ya Tuhan, akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Ini zaman dia angkat, lihat. Lift up your head and see. Kemarin saya sudah tahu firman Tuhan, saya lihat kemarin angin kencang. Kemudian saya lihat ke langit, lapis atas hitam, gelapnya, yang bawah putih. Kemudian angin kencang datang dan hujan datang. Lihat ke langit. Mujizat terjadi. Apa itu? Kita akan lihat. Ya, Tuhan, kuasa Tuhan akan goncang bintang-bintang di langit. And God will shake the stars in the heaven. Dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, itu keadaannya begitu dahsyat, menggerikan. It's going to be very frightening, powerful. Joel chapter 2 verse 31. The sun, lihat atas, look up. The sun, now sekarang tunjuk pada matahari. The sun will be turned to darkness. Kita pikir matahari bangun, bersinar, ya, panas terik, iya, bagus, puji Tuhan. But this one, ada masa kita lihat matahari itu gelap, ditutup, dibungkus kegelapan. Sesuatu yang terjadi sampai matahari pun gelap. You know what happened? Semua solar panel tidak guna, ya. Yang solar panel simpan atas itu kena matahari gelap. The solar panel depend on the sun. No more shining is darkness. And the moon to blood moon. Bulan tu matahari gelap, bulan itu merah macam darah. Lihat tu, inilah musim dia. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Waktu hari Tuhan datang, inilah yang terjadi. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat dunia. Banyak mau lihat. Oke, ayat 31, firman Tuhan berbunyi, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Haleluya. So, to brother and sisters, physical meeting yang ikut pakai Zoom, Facebook, YouTube, those who watch this, prepare for the coming of the Lord. Sediakan untuk kedatangan Tuhan. Hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Joel chapter 2 verse 32. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dan firman Tuhan berbunyi, barang siapa, tidak kira bangsa dia, apa bangsa pun, seluruh dunia, apa pangkat dia pun, pangkat besar kecil, ya, yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. You call on the name of the Lord. Anda berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, selamatkan aku, anakmu selamat. Ya, karena bukan baik, karena Tuhan Yesus sudah mati di salib. Ingat Good Friday, untuk dosa kita. Selamat. Darah Yesus sucikan dosa kita. Sekarang ini kita bincang tentang sayap yang kedua. Now, maju ke New Testament, perjanjian baru. In Luke chapter 4 verse 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. This is Jesus saying, right? Luke Gospel. I am going to send you what my Father has promised. My Father has promised. Promise what? Promise who? But stay in Jerusalem, in the city, right? City Jerusalem, until you have been clothed with power from on high. Bahasa Inggris, bahasa Malaysia. This one. Lukas 24 ayat 49, firman Tuhan berbunyi, Aku, yaitu Tuhan Yesus, ya, sebelum dia mati di saat dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sebelum kembali ke syurga, ya, dia kata ini, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa itu. Tetapi kamu harus tinggal
di dalam kota ini, yaitu Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan melalui Yohanes Pembaptis beri dua janji, dua nubuat. God through John the Baptizer, John the Baptist, two prophecy, two promises. First, Jesus the Lamb of God. Second, just to use one word, Spirit. Right? He promised a Son, yang pertama, yang kedua, Spirit. Dia berjanji akan mengutus anak, putra damai. Yang kedua berjanji roh, rohku, rohmu, ya, roh Tuhan, roh Allah. Ini saja, anak dan roh, dua sayap terbang. Now, Acts, Kisah Para Rasul. Di dalam slide saya pakai KPR, Kisah Para Rasul. Karena itu berekod semua kisah yang dibuat para rasul. So Acts chapter 1 is Acts Apostle. Verse 4, Jesus again, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Right. Bahasa, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Haleluya. Apa janji Bapa? Roh. Anak sudah mati disalib, sekarang janjinya roh. Senang ingat ya, dua, anak dan janji roh. Okay, we pray Heavenly Father for your Spirit as you have promised. Let us pray. Father, we pray now, based on your word and your prophecy, pour down your Spirit upon your people today, this moment now, Lord. Bapa di surga, curahkan rohmu, roh Allah, roh kudus, sesuai dengan firman-Mu dan janji-Mu. Haleluya Tuhan, curahkan. Penuhi setiap pribadi di sini dengan roh kudus, roh Allah, kuasa roh kudus. Baptiskan mereka dengan roh dan api. Lord, baptize every one of the people, Lord. Old and young, children, with Holy Spirit and with fire. Fill them even now. In Jesus' name. Amen. We welcome you, Holy Spirit. We receive Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Terima Roh Kudus. For your Spirit, Lord. Acts chapter 1 verse 8. These are verses you know, ayat yang kita biasa sudah. But you will receive power. Again, this Jesus talking. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea, all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ya, Roh Kudus dicurahkan, scope dia luas. Jerusalem, all Judea, Samaria, to the end of the earth berarti seluruh dunia, merangkumi seluruh dunia. Bahasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, yaitu saksi Yesus, ya, di Jerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada tahun 1928, tahun 1928, pendeta Meripak, ya, this local name, dari Australia datang, translate belum bawa Bible. Tuan Sapu, nama dia Hudson Southwell, dari Australia juga. Tuhan panggil dia datang ke orang Kayan, ke orang Iban. Nama dia Tuan Sapu. Apa sebab Tuan Sapu? Sapu. Tuan Sapu, ya, fasih. Orang putih Australia nemu kan jakok Kayan, jam tahun Kayan. Satu lagi Pastor Tison itu sudah kenyang. And then jakok Iban. Waktu dia meninggal, ada Pastor Gerawat, dia pergi ke Australia, umur dia 99 tahun. Hudson Southwell, Tuan Sapu ini. Okay. And then Kerry Tolly, Frank Davidson pergi ke orang Kelabit. Satu-satu mereka pergi. Apa? Ini. Dicurahkan Roh Kudus, pergi. Nah,
pergi, karena hari sudah dekat, masa tidak banyak lagi pergi. So kita start SIB, BEM sampai ke hari ini akan merayakan 90 tahun. We're going to celebrate 90 years, right? 90 years, 90 tahun. Malam, the night before Jesus was surrendered, this Judas Iscariot, the disciple, betray Jesus. Malam sebelum Yesus diserahkan oleh muridnya, seorang murid, Judas Iscariot yang menjual Yesus, ya, bersalah, dia dapat duit. Rasuah sudah dari masa itu. Rasuah, corruption, he was paid money. Mereka dalam bilik, is upper room, dan di sana dia panggil 12 orang murid, and then he wash the feet, dan mereka adakan last supper. Ya, ini gambar yang biasalah orang lihat. Ada gantung di rumah beberapa anggota jemaat. Last supper ini, ya, Yesus makan yang bersama murid, the last supper with his disciple, and he said, this upper room, the last supper, and then he said, prepare, right? Do this in remembrance of me. Jadi dia ambil roti dan air. Last week we have Holy Communion, kan, perjamuan suci. Dari itulah last supper kita ubah jadi Holy Communion, the perjamuan suci. Ya, gereja lain panggil dia sakramen. And then last supper, I just show you now. Last supper is the upper room, but when the Holy Spirit was poured down, it is the same place, the same room, tempat yang sama. You go to Israel, if you trip, the tourist guide will bring you there. He said, this is the place of Last Supper, and this is the place Pentecost, Holy Spirit poured down, also there. Jesus Christ died, the promise of the Spirit come down there. Sama tempat dia, sama rumah. Now, maju lagi. Acts chapter 2 verse 1. Tadi Acts chapter 1, Acts chapter 2. Now Acts chapter 2. Kisah para Rasul pasal 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. And then this is the picture, right? Suddenly, Pentecost, day of Pentecost, strong violent wind blowing, and then on top of the heads, you see, they saw what seemed to be tongues of fire. Bukan satu api yang besar ya, but individu, pribadi, on the head, that separated and came to rest on each one of them. All of them in the room. Semua, setiap orang, setiap pribadi di dalam bilik. All of them, semua, ingat, notice, take note, semua, tidak ada terkecuali. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Waktu dipenuhi Roh Kudus, buktikan apa tandanya. Macam mana orang tahu? Bahasa lidah, bahasa roh keluar dari mulut. Karena Roh Kudus dicurahkan, memenuhi dia, memuji Tuhan, dan bahasa roh, bahasa lidah. Ya. All the Christian, you have the Spirit, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit come to activate you, kuasa api ini. Kalau tidak, COVID, MCO, PKP, sudah 2 tahun. Macam mana? But when the Holy Spirit come, MCO apapun, PKP apapun, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berkebakaran dan hinggap pada mereka masing-masing, setiap satu masing-masing.
Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mula berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa roh, bahasa lidah, ya. Boleh jadi bahasa manusia karena waktu itu mereka dari suku-suku bangsa di seluruh dunia. Bahasa roh seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amen. Roh Kudus. Saya ingat, I remember many years ago ini. Sebelum saya resign dari jadi cikgu dulu, Tuhan suruh buka jalan untuk saya menginjili satu kumpulan murid Bedayu. Ya, I went there. Dan waktu itu ini murid mereka berkumpul di sekolah berdoa, pray. Waktu berdoa, tiba-tiba saya terima bahasa roh, ya, bahasa lidah, I pray. Walaupun tidak paham, saya berdoa. Kemudian ada seorang murid, later on one of the students say, kamu cakap bahasa kami, Pak. Bahasa apa tu? Bedayu. Di Pedawan tu. You are speaking our language. I say, I don't know. I don't know. I cannot speak your language properly. Saya tidak pandai bahasa itu, tidak fasih. Memang saya tahulah kalau hitung 1, ini 2 taruh. Ini Bedayu, 1, 2, 3 selalu kalau saya belajar bahasa, saya belajar hitung dulu. Nah, saya belajar 1, 2, 3 bahasa Bedayu, ini 2 taruh 4, 5, 6 begitulah. Ya. Kalau Kayan tu Ji 2 telok. Hampir sama bunyinya. So, saya kata tidak faham, saya tidak pandai, tidak fasih. Tapi dia kata, yang kamu sebut kami faham. What you saying just now? You think you're praying in tongues? It was our language, Bedayu language. Wah, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So, now I share with us. This is, ini tulisan waktu kami di sekolah Injil ada belajar. This is Hebrew language. Perlu kami belajar Hebrew, bahasa tulisan Ibrani, Hebrew. Jadi Hebrew baca dari ini ya, kita ABC kiri ke kanan kan, dia baca dari kanan ke kiri. Haleluya. Dulu kami belajar juga Jawi, alif bata. Alif bata. Semua ini mau belajar bahasa. So, haleluya, haleluya. Halil puji. Ya itu singkatan short form for Tuhan. So, haleluya, puji Tuhan. Halil, puji. Ya, Tuhan. So, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Waktu dipenuhi Roh Kudus, tujuannya yang khusus adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Memuji dan menyembah Tuhan. Bukan membuat kita temegah, kita buat sombong-sombong, tidak. Bukan buat kita hebat-hebat, tapi kita katakan Tuhan, terpuji dalam Engkau Tuhan, sanjung tinggi nama Tuhan, menyembah Tuhan Raja. Oke, ini dia. Tengok hari ini ada Raja sini kan? Raja. Kalau bahasa Inggris tu SASH, S-A-S-H. Bahasa Malaysia belum saya belajar. Dari sini sampai sini, SASH. Ratu England pakai ini ya, kalau dia ada official function. Raja di Denmark juga ini, SASH. Lebih cantik lagi lah. Saya ini juga cantik kan? Cantik kah? Tadi saya ajar mereka di bahasa Malaysia sedikit. Oke. Berdiri kita semua. Oh yes, thank you. Ini dia Joseph, thank you Brother Joseph. Dia kepakaran ini. Saya perlu assistant. Mari kita berdiri. Thank you. You think about this good lah. Your thinking is very fast. Good. If you are this side, because my wire is here. Yeah. Come and praise Him. Come and worship Christ Jesus the King. Come and praise Him. Come and worship Christ Jesus the King. Dia original bahasa Inggris. Kemudian saya akan terjemahkan kepada bahasa Malaysia. Boleh nyanyi juga ya. Boleh nyanyi. Kalau lembau untuk nyanyi. Belajarlah sikit-sikit sini sana. Oke. Sudah saya jadi Kristen, bertobat, terima Tuhan.
lalu saya berhenti mengajar di sekolah, ya, I resign. Kemudian Tuhan buka jalan dalam beberapa jenis pelayanan. Saya macam-macam pelayanan saya buat. Ya. Saya masuk penjara, menggigil orang di sana. Kemudian 2 grup, satu grup orang buta saya menginjili. Karena dia di kucing, ya, bandar miau-miau kucing. Di tepi jalan banyak orang buta, ya, mereka main gitar, ada satu tin, kamu limpas, masuk duit, ya, untuk dia, beri sedekah. Jadi saya injil mereka, bawa mereka ke gereja. Mereka lah tim pemuzik. The blind people in Kuching, we reach out to them, they were our musician. Main keyboard, orang buta. Main drum, orang buta. Walaupun buta, tapi ini kedengarannya, the sense of hearing is wonderful, right? Pakai ini semua. Main gitar dia, main bass gitar, rhythm gitar, keyboard, drum, semua orang buta waktu itu. Kami pastor di Kuching. And then pergi ke Sibu. When we in Sibu pastor there 13 tahun, kami menginjili orang the deaf and the dumb, orang tuli dan bisu. Ada juga. Mereka ini bukan dilahir sakit, bukan. Tapi waktu 2 tahun enggak, yang buta sama, yang deaf and dumb sama. 2 tahun kena penyakit macam chicken pox, measles, yang campak apa penyakit itu. Dan waktu dia demam, waktu dia sembuh, ini tidak lihat lagi, buta. Dan telinga pun sama. So saya belajar lagu ini dari mereka. This is called sign language song, sign language. Pakai bahasa isyarat. Ya. Contoh saya belajar, banyak saya belajar tapi lama tidak guna pakai. Jadi ini A, sign language, pandai buat A. Coba A ini, pegang saja A. B, ini untuk deaf and dumb, sign language B. Terus ini lipat sini B. C, senang saja C. Jadi A, B, C. Itu saja yang ingat. Tapi ada satu saya ingat, L. Saya akan buat ini nanti L. Ini L, this L lah, L. L. It stands for the Lord. Raja, Lord, Tuhan, L. Buat saja L ini. Okay. So A, B, C, ini L, A, B, C, L. Itu saya ingat. Yang lain lupa sudah. Ya, banyak orang yang tuli dan bisu datang. Quite a big group. Okay. Dia ajak orang. This is the deaf and dumb. Deaf and dumb, tuli dan bisu, mata lihat. Jadi mereka come. Ini ya, ajak orang, come, marilah. Come and praise Him. Come and worship. Ini pusing-pusing dia, angkat tangan. Christ Jesus, Yesus mati di salib. Ini tengah-tengah, the middle finger. Here, sini. Ini, sini. Ini, this is the sign language. Christ Jesus the King. Ini raja punya. Ini cantik-cantik, handsome mesti. Christ Jesus the King. Ulang lagi, repeat. Come and praise Him. Come and worship Christ Jesus the King. Ya, ikut ini, the sash, raja punya. Then, dari bawah pusing ke atas. Haleluya, 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 haleluya. So the Spirit come down, Holy Spirit curahkan, tujuannya untuk memuji menyembah Tuhan. Di surga kita akan jumpa orang buta yang kami injili di Kuching, orang buta di surga. Tapi mereka ada mata baru, tidak ada penyakit, tidak ada kematian di surga. Semua orang bagus, sehat-sehat. Di surga juga ada orang ini umat Tuhan, anak Tuhan yang tuli dan bisu di surga. Tapi semua pandai cakap sudah. Ini masalah dunia saja ya. Buta itu dunia. Oke, mereka yang ajar, mereka pandai. Lihat lagi. Mari, come.
Ini ya, tangan panjang pendek, panggil dia. Mari. Come and praise Him, come and worship Christ Jesus the King. Okay? Come and praise Him, come and worship Christ Jesus the King. Hallelujah, 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 hallelujah. Terimalah kasih Tuhan, rasakan hadirat Tuhan bersama kita, ya. So, okay, buat sekali lagi. Come and praise Him, come and worship Christ Jesus the King. Come and praise Him, come and worship Christ Jesus the King. Hallelujah, 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 hallelujah. Oke, orang tuli dan bisu macam mana? Tidak pandai cakap, action saja tidak bunyi. They're deaf and dumb, they don't speak the words, so you do action only. Karena this is sign language, bahasa isyarat. Oke, begini ya. Very good. One more. Ini dalam bahasa. Mari puji, mari sembah. Action sama ya, hanya perkataan. Yesuslah Raja. Mari, mari, mari puji, mari sembah, sembah Dia. Yesuslah Raja. Haleluya. 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 Action saja seperti orang bisu.
Amen, amen, amen. Silakan duduk. Yeah, very good. Praise the Lord. Okay. The Holy Spirit come, Roh Kudus. Ya, bukan buat kita hebat dan tinggi dan apapun. Kita mau tinggikan Yesus, sanjung tinggi Tuhan Yesus. Juru selamat kita, Mesias kita. Haleluya. Okay, now. Hampir habis. So, this is the final. Ini final sudah. In Acts chapter 2 verse 17, Peter stood up and said these words. Acts chapter 2 verse 17, Peter stood up and said these words to the thousands of people in Jerusalem. Yeah, not just a few people, but thousands of people. He said, in the last days, highlight, focus, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Dalam bahasa Kisah Para Rasul, KPR, pasal 2 ayat 17. Petrus, selepas Pentakosta itu, dia berdiri dan kata, akan terjadi. Ini dia baca nubuat dari Joel lah. Joel Nathan itu, Joel. This is the prophecy of Joel. You read the Bible, right? Acts chapter 2:17. It's prophecy fulfilled. Nubuat janji Tuhan digenapi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, in the last days. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bila hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, that special Pentecost day, God poured out His Spirit. Right? It is. Pentecost dalam bahasa Yunani, perlu kami belajar juga itu hari dulu. Pentecost in the Greek means 50. Right? That's meaning Pentecost. 50. So 50, you count from Pentecost is one big festival. That's my message number 3. God tell the Jewish people, in 1 year, every year, you must celebrate 3 big feasts. Passover, Pentecost, and then Tabernacle. Right? Allah beri perintah kepada bangsa itu, Yuda, dalam setiap tahun, dalam 1 tahun sepanjang tahun, mesti merayakan 3 perayaan yang besar, 3 hari gawai yang besar. Paskah, we call Good Friday, okay? Jesus Christ died, fulfill, anak sudah mati, disalib. And then yang kedua, Pentakosta. Yang ketiga yaitu Pondok, ya, perayaan Pondok. Itu kita tidak cerita pada hari ini. So, Paskah, hitung 50 hari from Passover, you count 50 days, June, exactly Pentecost is 50. So, 50 days after Jesus Christ died, rose from the dead, then it is Pentecost. And God the Father fulfilled the promise. Dia memenuhi, menggenapi janjinya. He poured down His Spirit. So the fulfillment of the 2 weeks sudah ya. Anak mati disalib, satu sayap. Dan yang kedua apa? Curahan Roh Kudus pada hari Pentecost. Bila 2000 tahun yang lalu. And the key word is, fokus kita highlight itu, in the last days. Brother and sister, saudara-saudari yang bersama physical meeting dan yang menonton melalui Zoom, YouTube, Facebook, memenuhi last day. When the Spirit will pour down, it is the last days. Hari-hari terakhir berarti zaman akhir. Roh Kudus dicurahkan. Apa sebab perlu 2000 tahun? Karena mempersiapkan hati orang. Tahu hati ini susah dipersiapkan tau? Hati ini suka ikut dunia. Tapi Tuhan mau mempersiapkan hati ini. Dibersihkan, dicuci dengan darah Yesus. Kemudian hati dibersihkan. Kristen bukan saja Kristen nama. Saya dulu sembahyang topikong kan?
sembah tupekong. Apa itu? Buat dari kayu, buat dari batu, macam-macam, ukir. Tapi apabila dengar Injil Yesus, oh Yesus, ampunilah dosa. Saya tidak kenal Allah yang hidup dan benar. Melalui Yesus Kristus, ampuni. Darah Yesus sucikan, baptis. Kemudian saya ambil nama Michael. Nah, bukan saja ambil nama, nama Kristen nama saja. Bukan Kristen baju. Oh, saya pakai baju ini, saya pakai baju. Kristen kulit saja. Tetapi Kristen itu hati. Saudara dapat lihat hati saya? Tidak dapat. Saya pun tidak tahu hati saudara. Tetapi ada satu. Dia, Bapa kita di surga. Dia memberi kita hidup. Dia memberi kita nyawa di dunia ini. Dia tahu segala-galanya. Selalu saya kata, dia tahu, dia dengar. He sees and he knows everything. Bagaimana? Sekarang ada handphone kan? Bayangkan, Tuhan ada satu handphone besar. Berapa ribu gig saya tidak tahu. And then, very high tech. Dia simpan dekat hidup kita dari lahir sampai kita meninggal, pulang ke Tuhan. Dia record semua. Ada ini video semua. Waktu itu dia pasang dia, semua orang lihat. Aduh Tuhan, kenapa saya buat ini buat itu? Ini canggih kan? Dia record semua. So dia persiapkan hati, dan bila dia siap pada hari terakhir, pada zaman akhir. When all these things ready is the end times, in the last days. So the Spirit, Roh Kudus curahkan. Tapi semua kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan semua, baik tua, muda, besar, kecil, Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, Rana Bapa syukurian deh. Tuhan beri kita bahasa roh. Karena apa? Di dunia ini ada 7.000 jenis bahasa. Orang sudah kaji ya. Dunia itu isi 7.000 macam bangsa Yakub. Yang saya tahu mungkin 10 saja. Kita tahu berapa? Nah, 7.000. Roh Kudus tahu semua. Ini mulut siapa buat? Tuhan yang buat mulut. Dia boleh beri kita bahasa apa itu. Haleluya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Memuji, menyembah dia. Haleluya, haleluya. Mari panggil anak Tuhan, umat Tuhan. Mari menyembah dia dan bersaksi untuk dia. Karena apa? In the last days, hari-hari terakhir sudah datang. Zaman akhir. Sebelum ini saya sudah ajar tentang tanda-tanda akhir zamannya. The sign of the last day. Tidak ada orang tahu hari dan masa dan jam dia. Tapi kita tahu tanda-tandanya. Nobody knows the day or the hour, Jesus says. But you know the sign. You know the season. Musim dia tahu. Ini musim apa? Hujan, angin, kencang. Ya, tahu musim. Tapi hari itu Tuhan Yesus sendiri turun dari langit dengan siapa? Tentara-tentara surgawi. Itu malaikat-malaikat dengan kuda putih semua. Tuhan Yesus juga di sana. Dia raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, atas semua presiden dan semua itu. Haleluya. Kita tunggu. Tapi apa yang penting? Roh. Roh tidak lihat dengan mata, roh. Siapa dapat melihat roh? Tetapi rasakan. Yesus kata, roh itu macam angin lah. Kita lihat dapat lihat angin itu tidak, tapi rasa waktu angin tiup. Nah, rasakan. Kerja di dalam karya, di dalam hati. Bukan Kristen nama, bukan Kristen baju, bukan Kristen kulit saja. Itu orang nampak. Nama orang nampak, kulit nampak, baju orang nampak, tapi di dalam Tuhan yang tahu. Haleluya, Bapa kami di surga. Saat ini kami bersyukur. Sudah 2 sayap digenapi, 2 janji, 2 nubuat. 1, Allah Bapa sudah utus anak putra damai, mati di salib. Good Friday kami merayakan. Dikuburkan, bangkit dari maut pada hari ketiga. Kemudian pada hari Pentakosta 2000 tahun lalu, Tuhan telah curahkan Roh Kudus. Persiapkan orang untuk zaman akhir, hari-hari akhir. Lord, you pour down your spirit in the last days, you say.
Sons and daughters prophesy. Servants serve you. Old men see dreams. Young men see visions. Orang tua bermimpi. Orang muda melihat penglihatan. Lord, we thank you. Show us your power. Kuasamu, nyatakan, tunjukkan Tuhan. Dan kami mau melihat, we want to see release, people set free, mujizat terjadi, kebangunan rohani, revival, Lord, and people come to you. When those who call upon the name of the Lord will be saved. Semua yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Lindung ayung semua dari menjadi kami, everyone, lindungkan Tuhan, karena cuaca tidak menentu, dunia tidak menentu. Tuhan lindungi bapak-bapak yang kerja di luar, offshore, negara lain, Tuhan lindungkan. Ada orang sakit, cancer dan stroke dan penyakit lain, those who have sickness of stroke and cancer and other sickness, God pour down your spirit to heal them. The same God who give our bodies, touch them, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless them, everyone, physical here and those watching online, that they know God's love and power in their lives. Set them free in Jesus' name. Amen. Amen. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.